Asineroha madihamu dohot dame nasiat debata amata dohot sian Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Punguan lansia na hinaholongan di bagasan gowarni Tuhan Yesus Kristus. Hatanya debata renungan punguan lansia diare sadarion ima tersurat di surat Galatia biddu 5 mamuka sian ayat 22 rodi ayat 26 asa hucahahum madihita takasma tapai hutihut alai akka oddo parbueni toddi holong dohot lasni roha dame dohot lasni roha habasaron habasaun haporseaon halabbohon dohot hatomanon dang maralo patik doppa akka sisongoni alai akka naginonggoman ni Kristus Yesus diparsilakot do dagingna rapdot akka hisap-hisap dohot sakap-sakap yadung dipangulo to diihi ta parange homma to dii unang ma ta eahi hasangapon narumar unang masiasapan manang masi latean ido sahana punguan lansia na hinaholongan di bagasan gowarni Tuhan Yesus Kristus diturpukon di patorang Apostel Paulus do tuhuria Galatia adong dua rumang parngoluon di jolma na parjolu ima ngolu ni jolma na marguru tutoddi na paduahon ima ngolu ni jolma na mangului hisap-hisap ni daging na maralo do na dua rumang ni parngoluoni dang adong hadumuan na tarsongon miyak tuaek tarsongon nahulum tunatiur dang adong hadumuan ni na duay ay na maralohot toddi do sakap ni daging jala maralohot daging ido sinakap ni toddi na masyalowad doi asa unang dipasaw tamu pinangido ni rohamuna ido nanyodolhon ni Apostel Paulus tuhuria Galatia nang tuhita hala Kristen di partikian sinuayengon asa oddo nahudok marguru tutod di mahamu marparange unang pasaut hamu hisap-hisap ni daging dina dua rumang ni parnguluon nakingani ima parnguluon na marguru tutod di do ngolu na mangului hisap-hisap ni daging dipasunggulhon Apostel Paulus tuhuria Galatia nang tuhita ditikyon asa takas sita mangulu marguru tutod di hita hala Kristen akanong tinubos ni Yesus Kristus sian kuaso ni dosa dang tamabi hita mangulu pinarhatuban ni sibulis dak tamabi hita mangulu hisap-hisap ni daging ale akka nang pinaluan ni Yesus sian perhatubanan ni dosa dang tamabi ibana lahom mangulahon nasa dosa do hajahatoni asa takas hala Kristen akka nang pinaluan ni Yesus takas mangarajay dirina boto mangorom dirina marhiti tod di parbadia nang mangula di bagasan rohana atong naing do takas taukap rohanang pikirata laho majalo tod di iya sa mangula di rohanang pikirata dada tod di portibi obbe na mangguhi rohanang pikirata dada huwaso ni sibulis be na mangguhi rohado pikirata alani idang tunduk behita laho mangului hisap-hisap ni dagingon alai akka naong palowas dirina diguhi tod di porbadia tod tutod di ima na toktong mengajari hita diak kananaeng siulah honota si hangulu honota dito nga tonga ni ngoluan akana porsea akanang ginuhan ni tod di ni debata tod tu patuduhonon nama parbue ni haporseon na akanang mangulu tinugutugo ni toddi di bata totu patuduhonon nima parbue ni toddi di bagasan parngulon na si ganupari ido na pinadarna di ayat 22 di renungan punguan lansia di hari sadarion akka oddo parbue ni toddi holong dohot las ni roha dami dohot labbas ni roha habasaron habasaon hapurseaon halabbohon do hatomanon neng jupang akka panglah o si songoni dito nga to nga ni hita akan naporsea akan ang pinaluan ni Jesus siyan parhatuban ni dosa dang tama bihita manguloy hisap-hisap ni daging ta atong dia do
ngulu na mangulu hisap-hisap ni daging di patorang adorang soturpukon ima di ayat 10 sia tadap do parulaon ni daging ima parmainanon hahodaron pargadobuson hasi pelebeguon hadatuon parmusuh-musuhon parbada-badaon pangiburuon rimas-rimas parungutunguton parsalisian partahitahion bunuh-bunuh parmabuhon haurmuson jala akka nasumatusi dawu mai sian ngolo ni akka naporsea alai naing takasita akka naginonggoman ni Kristus Jesus laho manadikon akka bako-bako hadirion naburugi di natar silang Jesus Kristus di hao pinarsilangi nunga rap tarsilang hadiriot tanaburugi nunga rap mate hadiriot tanagudusay di hamamate ni Jesus Kristus jala di haheheon nai nunga rap dipakehe kita di bagasan ngulu na baru ngulu na hobbar tulomo ni roha ni tuhat debata takas mahita mangarajai diri takas mahita lahu mangorom aka hagiut ni daging ta dada hobbar tu hagiut ni daging benguluon alay marburu tutod di alani nang tinggil hita tumangihon suara nito di asa takas marparbuihon parbuih na dinggap kita ay dang terpangasahok kita hadiriot taon dang terpangasahok kita sian haburujota lahu marparbuihon akka parbuih na dinggan alayasa marparbuih na dinggap kita ikot tod di ido na mangula ikot tod di ido na margurasa di rohan ng pikrata marhite pangulaon ni tod di ido buwi patuduhonota parbuih ni toddi diganup pargolota si ganupari tarlumubi ma dihamuna akka na tua-tua nami punguan lansia ni Huria asa maulutung pelamuru gugu ng hahipason hinorhon ni hatua muna alay anggo roha parbagasan anggo partondion anggo haporsiaw muna ikon lamtugu laho mangadupi akka namasa dito ngatongan ulong muna semangkin tua semakin berisi seperti kelapa semakin tua kelapa akan menunjukkan kualitas santan yang semakin baik seperti itu juga kualitas kehidupan orang percaya semakin tua lam lumeling tatadda Yesusi lam lumelik kita gabi halak Kristen neng lam takas mangulu kita marhiti nati dogu-nogu ditoddi perbadia atong hamu akainang gabi tiruam ma nguluta terlumugi hamu akalan siyai molo didok alak batak sudut na poso pangalapan gugu sudut na tumua pangalapan puda atong tau puda tau tiruan tau pangajariom masaluhut na parngulom muna di pakkatayon di parange nang diakka parniulom muna si ganupari marhite na takas samu mangulu marguru todi marhite na takas ulu hamu maparbuihon parbuih na dinggan songon na idok na diturpuk renungan diare sadarion parbuih ni todi ima toktong si parbuih honota di tonga-tonga ni ngoluta molo tasuan hau molo tasuan manang nabunga toto tahirim do marbungay tasuan hau toto tahirim do marparbuih di tipkinay songonido nang ngulu ni akan aporsiyay molo nunga disueton todi iha porsyaon di bagasan rohatta naing do tubuh magudang jala marparbuih haporsyaot tay marhiti akka parbuih na dinggan atong parbuih hom maparbuih na dinggani di bagasan pardalan ng ulum marhite akka parbuih ni toddi parbadia atong tinggil tumangihon suara ni toddi unang laosi panugunugun ni toddi mamuk ka manugot sahat tubotari siyan nakeke kita siya puruman sahat tu na mangulahi kita musemodom sude mapargulmiton ni ulut taon diiring-iring toddi nang pat nang mata nang tangan sude tahe parniulaon ni sadok gulmi ni ulut taon tinugu-nugu ni toddi ma lahu marparbuihon parbuih ni toddi parbadiai amin martangnya kita mau lihati madiho wali Tuhan debata jahuba di hatam nakutangi kami di perguruan nami punguan lansia dari sadarion pergugui hami Tuhan lahu makkahanguluhon hatam asa takkasu patuduho kami ngulu na marguru tutodi
asa dadabe pinarhatuban ni sibulis bihami, dadabe mangului akka hisap-hisap ni daging nami, alay takas tukan, marhiti panugon ni toddimi, maparbuehon parbueh na dinggam mahami, maparbuehon parbueh toddi nang manguda di bagasan hadirion nami. Alay di bata jahuba paso-paso mahami tarlumubi akka lansia di tungani kuriam, maulutung pe lamur gugunang hahi pasod di hatuaon na, ale lam tugu hapor seonna, lam tugu Tuhan patuduhonon nasida, ditugu ni rohana sida laho manguluiho, asam marhitei magabitiruan sadok parnguluon niak kalansia ni huriam, tuak kasudut nauposo. Alani Tuhan lam tabahono muhahi pason, nang hagugu o tuak kalansia ni huriam, maka monakon nasa namasa di nguluna, pasu-pasu musaluhu nakapoparanna, manang di dia pemaringanan. Sari kon nang akan narikot, di ngolo ni hatuaon nasida atau ngasi maroham urasi hamis ya dosa nami Tuhan asa talup pami marsauliho dingkan di basang asi maroham Tuhan jalo matang yang ilik sobban nami nahu pasat kami di bagasan gua renakmu Yesus Kristus Tuhan nami asi nerohani Tuhan Yesus Kristus dohot holong nerohani Tuhan de bata ama dohot parsaoran itu di porbadia ma namad dongani hamusaluhutna amin horas maritan.